4 जुलाई 2026 यहाँ वाशिंगटन डीसी में शाम के 8 बज रहे हैं। ये अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी है। इस सिलसिले में अमेरिका भर में मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम किया गया है। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस के बनाए गए फ्रीडम 250 के एक ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे बहुत सी तकारीब हो रही हैं। वहीं पर अमेरिका 250 जो कि अमेरिकी कांग्रेस ने साल 2016 में बनाया था, उसके बैनर के नीचे भी बहुत सी तकारीब हो रही हैं। इन दो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस के नतीजे में एक पूरी डिवीज़न और कन्फ्यूजन भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दैट वेरी विजुअल ये जो है ये वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है। इसके अतराफ़ में अमेरिकी कांग्रेस के सारा अहाता जिसे नेशनल मॉल कहा जाता है, यहाँ अमेरिका भर की 50 रियासतें और जो अमेरिकी टेरिटरीज़ हैं मजमूई तौर पर 56 जो सारा हिस्सा बनता है, इनकी आर्ट, इनका एग्रीकल्चर, इनकी साइंस, डिफेंस, इंडस्ट्री, प्रोग्रेस, एवरीथिंग यहाँ पर डिस्प्ले की गई है और यहाँ सारी अमेरिकी रियासत की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सी रियासतें ऐसी भी हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो इस फ्रीडम 250 के नीचे होने वाली बहुत सी तकारीब का हिस्सा नहीं बनेंगी। उसकी वजह एक मुतनाज़ा जो सदर ट्रंप का ये चैप्टर था, ये कमीशन था, जिस पर बहुत से अमेरिकी रियासतों को एतराज़ भी था और उसमें जो डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स हैं उनकी जानब से ये कहा गया था कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, दैट्स वाई वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ओरिजिनली अगर बात की जाए तो यहाँ रेयर इन द हिस्ट्री एयर शो हुआ है। अमेरिकी फाइटर जेट्स यहाँ पर उनकी मैनवरिंग हुई है जिसमें B-2 हैं, F-35 हैं, F-22 रैप्टर्स हैं और ईगल्स हैं और इस तरह के दीगर जो एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के जो मुख्तलिफ बैटल फील्ड्स के अंदर प्रूवन अपना रोल प्ले कर चुके हैं। यहाँ इस मुकाम तक काफ़ी मुश्किल से यहाँ हमने रसाई हासिल की क्योंकि यहाँ हब्स बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट तक गया हुआ था जिसे हम अपने मुल्क में 42 या 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर माप सकते हैं। अमरीकियों को 32, 33, 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ 104 फ़ारेनहाइट जो कि 42 या 43 या 44 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ट्रबलिंग सिनेरियो क्रिएट कर रहा था। साथ ही यहाँ पर मुख्तलिफ बैनर डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ आज फायरवर्क्स भी होना है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस वक्त, जो लोग इस विजुअल को देखने के लिए, इस मंजर को देखने के लिए इस वक्त भी आप देखें बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों की ये कोशिश है कि ये उस वेरी मोमेंट को, उस इंतहाई लम्हे को देख सकें कि जब यहाँ पर फायरवर्क्स होगा, जब यहाँ पर फ्रीडम 250 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत होने वाली जो तकारीब का सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी फेस्टिविटीज़ पीक पर जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के फिलाडेल्फिया जहाँ पर अमेरिकी आज़ादी जो है उसकी बुनियाद रखी गई, वहाँ पर कुछ बड़ी तकारीब हुई हैं और यहाँ वाशिंगटन डीसी में क्योंकि स्टेट लेवल पर, फेडरल लेवल पर तकारीब हो रही हैं, तो दैट्स वाई ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ बहुत दूर से लोग ट्रैवल करके आए हैं और इन तकारीब में वो शिरकत कर रहे हैं। इस सब के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब की बार ये भी है कि जो परेड थी उसको कैंसिल किया गया था। जो परेड हमेशा 4 जुलाई की मॉर्निंग को 10:30 AM होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उस टेम्परेचर की वजह से लोग शिरकत नहीं कर सकते थे या उनको शिरकत करना रिस्क हो सकता था। दैट्स वाई उसको कैंसिल किया गया था और इस तरह से बहुत से दीगर इवेंट्स जो हैं उनको स्क्वीज़ कर दिया गया था। जो नेशनल मॉल के अंदर होने वाली तकारीब है जिसमें ऑलमोस्ट 56 US स्टेट्स और जो टेरिटरीज़ हैं उनका कल्चर, उनका आर्ट, उनकी प्रोग्रेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, उनकी जो स्पेस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हर जो सेक्टर में उनकी प्रोग्रेस है उसको डिस्प्ले किया गया है। उस नेशनल मॉल के अंदर होने वाली जो सारी सरगर्मी थी उसको भी लिमिट किया गया था। उसकी अगेन रीज़न ये थी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो शाम के 8 बज रहे हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर शिरकत कर रही है और मैं इस तरफ अगर आपको दिखा सकूँ तो लोग जा रहे हैं और लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो फायरवर्क्स को देख सकें और वो फायरवर्क्स जो कि आमतौर पर अमेरिका में रेयर है और वाशिंगटन डीसी में न्यू ईयर पे भी ये चीज़ें रेयर होती हैं कि फायरवर्क्स होगा या नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दूर दराज से ट्रैवल करके आए हैं। और बिलखुसूस ये जो सराउंडिंग का एरिया है ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में स्पेसिफ़िकली जो पोस्ट ऑफिस है, जो
ریلویز ہے, اس کے ساتھ جو امریکن اسٹیٹس ڈفرینٹ ہیں ان کی یونین کے لے کر جن انسٹیٹیوشنز نے بہت کی رول پلے کیا, جیسے کہ ڈاکٹرز آف دا امریکن ریولیوشن نام کی ایک بلڈنگ یہاں پر موجود ہے, وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پکچرز بنا رہے ہیں. اس طرح سے یو ایس کانگریس جو ہے وہاں پر کافی زیادہ سما بندھا ہوا ہے. انٹرسٹنگ فیکٹر اگین کہ اس فریڈم 250 اور امریکہ 250 دو تنظیمیں امریکہ کے اس یوم آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں, اور ان دو تنظیموں کا جو انٹروڈکشن ہے, جو ان کا ڈفرینس ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو امریکہ 250 ہے, جسے سال 2016 میں امریکی کانگریس نے بنایا, ایک کانگریشنل کمیشن کے ذریعے سے اسے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنایا گیا تھا, اور اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ عام امریکی انوالو ہو سکے. امریکہ بھر کی ریاستیں کمیشن کے ذریعے سے, مختلف کمیشنز بنائے گئے تھے امریکہ کی مختلف ریاستوں کے, اور وہ کمیشنز اس کانگریشنل کمیشن کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے جو امریکہ کی 250ویں یوم آزادی ہے اس کے لیے تیاری کر سکیں. اس کو لے کر امریکہ بھر میں تیاریاں کی گئیں, اور اس جو کانگریشنل کمیشن ہے 2016 والا, اس میں اسٹیٹس کے ساتھ اس کمیشن نے انگیج ہونا تھا. اس کمیشن کی جو اسٹرکچر ہے وہ اس میں یو ایس کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے لوگ ہیں, جو بائی پارٹیزن کمیشن ہے, جو کہ امریکہ 250 ہے. اور موسٹ آف دا جو امریکن اسٹیٹس ہیں انہوں نے اسی کے بینر کے تلے امریکہ کی 250ویں یوم آزادی کو بنایا ہے. جو فریڈم 250 ہے, جسے صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے تشکیل دیا تھا, اور اس میں جو بیسکلی اسٹریٹجک مینجمنٹ انسٹیٹیوشن نامی ایک ادارہ ہے, اور اس طرح کے دیگر صدر ٹرمپ کے وہ اتحادی ادارے ہیں جو صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی ریلیوں کو آرگنائز کرتے آئے ہیں. اب فریڈم 250 کا اسٹرکچر بڑا ڈیفرنٹ ہے. اس اسٹرکچر کے اندر ایگزیکٹلی ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے مینیجرز موجود ہیں جن نے 6 جنوری 2020 کا جو 2021 کا کیپٹل ہل رائٹس تھیں, ان کو بیسکلی انہوں نے آرگنائز کیا تھا, پروڈیوس کیا تھا. دیٹس وائی وہ کافی زیادہ کنٹروورشل ہوا. اور یہاں اس نیشنل مال کے اندر ہونے والے بورڈ سے ایونٹس میں کچھ آرٹسٹ ایسے بھی تھے جنہوں نے کال آف کر لی تھی ان کی پرفارمنس, اور وہ پرفارمنس کال آف کرنے کی وجہ پولیٹیکل ریزن وہ بتاتے ہیں. اور پولیٹیکل ریزن میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کا جو وائٹ ہاؤس کا بنایا گیا فریڈم 250 ہے, وہ پولیٹیکل موٹیوز رکھتا ہے. حالانکہ فریڈم 250 نے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس تھیں کہ یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, یہ کوئی پولیٹیکل اس کا سسٹم نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں سامنے آتی رہیں اور اس کو ڈسکریج کیا گیا. لیکن اگین کہ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر ایک سیاسی تقسیم ہے ہی ہے, وہاں پر انتظامی تقسیم بھی ہے, جس میں جیسے ہم نے مینشن کیا کہ امریکہ 250 اور فریڈم 250 دو ادارے, ایک کانگریشنل اور ایک وائٹ ہاؤس کا بنایا گیا ادارہ, وہ امریکی مختلف ریاستوں میں اور کیپٹل یعنی واشنگٹن ڈی سی میں تقریبات کا انعقاد کر رہے تھے. اب یہاں 11 کے لگ بھگ ایسی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے اس اسٹیٹ فیئر میں شرکت کرنے سے انکار کیا, جس کی وہ کی ریزن یہی بتاتے تھے کہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اور وہ اس کو میٹ اپ نہیں کر سکتے. کم از کم بھی ایک ریاست کو یہاں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے $100,000 سے لے کر میکسیمم لیول تک, یعنی کہ $1 لاکھ سے لے کر $10 لاکھ تک کا ان کا اخراجات آ رہے تھے, خرچ آ رہا تھا. دیٹس وائی وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے, وہ اس پیسے کو اپنی عوام کے اوپر لگائیں گے. تو جب امریکہ 250ویں یوم آزادی بنا رہا ہے تو صدر ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ ایک بیرونی جنگ میں یعنی ایران جنگ کے اندر انوالو ہے. صدر ٹرمپ جو کہ امریکیوں سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ کوئی نئی جنگ نہیں شروع کریں گے اور کوئی ایسا نیا سلسلہ شروع نہیں ہوگا.